আপোনালোকে সকলোৱে কল খাই ভাল পায়। কল আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পূজা পাৰ্বণতো কল আমাক লাগে। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কল খালে আপোনালোকে 10 বাৰ ভাবক। এনেতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে কলত কেমিকেল মৰা হয়নে নহয়? গেছ দি কল পকায় শুনি আহিছে। কিন্তু আপোনালোকক মই যিটো ভিডিঅ' দেখুৱাম সেই ভিডিঅ'টো দেখা পাই আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব। আপোনালোকে ভাবিব লাগিব কিয় খাই আছোঁ কল। আপোনালোকে ভাবিব লাগিব কল খালে আমাৰ গাত হাতীৰ সমান বল হ'ব নে আমি মৃত্যু মুখত পৰিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আপোনালোকে হয়তো জানি আচৰিত হ'ব, আজিৰ দিনত গছত কল নপকে, 1 মিনিটত কল পকে। হয়, ঠিকেই শুনিছে। 1 মিনিটত কল পকে, 1 মিনিটত বজাৰলৈ আহে আৰু 1 মিনিটতে ৰাইজৰ মাজলৈ কলবোৰ বিয়পি পৰে। এতিয়া এই কল খোৱাৰ পিছত আমি যে কেঞ্চাৰ হওক, ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ হওক, সেই বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিম কোনে ক'ব পাৰিব? এক প্ৰকাৰ এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ নহয় জানো? এক প্ৰকাৰ এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ এটা চক্ৰান্ত নহয় জানো? গতিকে মই স্বাস্থ্য বিভাগক মই আহ্বান জনাইছোঁ, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে গুৰুতৰভাৱে তেওঁলোকে এই কথাত অকণমান মনোযোগ দিয়ক। এইটো ভিডিঅ' অসমৰ নহয়, বাহিৰৰ হয়। ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব, চাই কিনে আপোনালোকৰ মতামত মোৰ কমেণ্টত জনাব। মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাইছোঁ কাৰণ মই ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। কাৰণ আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু পৰিয়াল 1 লাখ পৰিয়াল আছে আৰু 1 লাখ পৰিয়ালৰ ঘৰত 4-5 জনকৈ সদস্য আছে। সকলোৰে স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবি সকলোকে সজাগ কৰিম বুলি এটি মনত থিৰাং কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিব। আৰু বিশ্বাসী বন্ধু নামটো আমাৰ চেনেলৰ নাম যিহেতু, গতিকে আমি সকলোৰে কথা, সকলোৰে সহায় আমি ভাবিব লাগিব আৰু এইটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু ভিডিঅ'টো চাই শেষত জনাব যে 1 মিনিটত পকা কল আপোনালোকে খাব নে ঘৰতে কলগছ ৰুব আৰু গছত পকা কল খাব। करके दिखा तू देखे। ये देखिए इसको करके ऐसे डालना है, सिर्फ डाल देना है। इसके अंदर ऐसे डाल देना है पूरा। अब क्या होगा? ये आपको 1 मिनट का इंतजार करना है सर। अच्छा, 1 मिनट में केला एकदम पीला हो जाएगा। 1 मिनट में सर ऐसा हो जाएगा, इसका जो कलर केले का होता है पूरा पीला हो जाएगा और जो केला जो कच्चा होता है वो पकने लगेगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? बस 1 मिनट लगता है सर। 1 मिनट के बाद आप जैसे ही निकालेंगे आपके केले जो यार आजकल बताओ तुम लोगों ने ऐसा स्कैम मचा के रखा है कि कुछ भी खाने लायक नहीं बचा है। सर हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, हम लोग क्या करते हैं सर करवाते तो हमारे मालिक है। कौन करवाता है? ये जेके पांडे सर है। अरे सब लोग अंदर जाओगे भी तो उसको भी अंदर किया जाएगा। मालिक सर दीजिए हमको। ये तुम लोग सस्ते मध्य केमिकल लगा के तुम लोग लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। गलती हो गई, हम तो मजदूर आदमी, हमको तो सर छोड़ दीजिए। बहुत देर से टिप मिल रही थी तुम लोगों की कि ऐसा काम चल रहा है, लेकिन कभी रंगे हाथों पकड़ा नहीं जा रहा था। हैं? सर छोड़ दीजिए, हमको तो छोड़ देंगे सर। हाँ, अभी तो करके दिखा तब देखते हैं। देखिए सर, देखिए कितने पीले हो गए। ये दे सब, ये देखिए सर, अरे कितने पीले हो गए सर। 1 मिनट में ये केला पीला हो गया। अभी हरा डाला था केला। यारे केले तो देखिए कितने पीले हो गए, पूरे देख लीजिए, पूरे कलर छोड़ दिए। ये देखिए, अरे एकदम ये और थोड़ी देर डाल दी और वैसे हो जाते हैं। अगर ज्यादा देर डालेंगे तो इनके जो डट्ठल है ये पूरे टूटने लगते हैं, इतना पक जाते हैं कि बिल्कुल टूट जाते हैं। ऐसे हाथ केमिकल को डालने हाथों में कुछ नहीं होता है? हाथों में सर कोई दिक्कत नहीं होती है।